ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପତ୍ର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିଛି ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ କୋର୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ସେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଭିନ୍ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହି ଦେଖିଲୁ, ସେଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ ଯେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏମିତି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେ ବହିର ନାଁଟା ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେ ବହିର ନୂଆ ନାଁ ହେଇଛି ଆମ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ। ସେ ବହିଟା ମୁଁ କାଢୁ କାଢୁ ହଠାତ୍ କରି ମୋର ଗୋଟେ ପେଜରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ତ ପେଜ୍ ଥିଲା ଆମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲେ, ସେ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଯୋଉଟା ଆମର କହୁଛେ, ସେଟା ବର୍ଷ ଏକକ ହିସାବରେ ନିଆହେଇଛି। ତୃତୀୟ ଏକକ ବିଷୟର ନାଁ ହଉଛି ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ। ସେଥିରେ ପାଠ 5ରେ ତାର ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶ। ତାର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଥିଲା ପାଠ 5ର ନାଁ ଆମ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟଟା ହଠାତ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନୋଟ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଆମ ଭାରତକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାପରେ ସେଥିରେ କେମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବେ ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ପରିବେଶ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ତାର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଏଇଟା। ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ପୁରୁଣା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଇପାରେ, ଲମ୍ବା ଟିକେ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ କେତେ ତଥ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଇନୋଭେଟିଭ ୱେରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟି ମୋର ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଠ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଇଏ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, 2005-6 ମସିହା ହବ ବୋଧେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ଯୋଉ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛପା ହଉଛି, ସେ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ କାହାର ଦସ୍ତଖତ ଥାଏ ବା କାହାର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଥାଏ। ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଦେଇପାରିନଥିଲି, ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଥିଲା, ମୋତେ ଯେହେତୁ ଆସିନଥିଲା ମୁଁ କରିନଥିଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ଖୋଜିଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ କୋଉଠି ପଢ଼ିନଥିଲି କି ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ମାର୍କ କରିନି ନୋଟ୍ରେ, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା କେବେ ମାର୍କ କରିନି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏବେ ତ ଟଙ୍କିକିଆ ନୋଟ୍ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଛପା ହଉନାହିଁ ଆଉ। ତେଣୁ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ନୋଟ୍ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି। ତେଣୁ ଟଙ୍କିକିଆ ନୋଟ୍ରେ କାହାର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସକ୍ ହେଇଥିଲି, ଆରେ ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ 1 ଟଙ୍କିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିନୁ ଯେ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ କାହାର ଦସ୍ତଖତ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସିକି ଦେଖିଲି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଟଙ୍କାରେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲି। ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କିଛି 2-4 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ମୋର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟିଏ ସେ ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଜିକେ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ, ସେ ଜିକେ କମ୍ପିଟିସନରେ 4ର୍ଥରୁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ।
ତ ସିଏ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲ୍‌ରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଜୁନିୟର ଲେବୁଲ୍‌ର ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍‌ରେ ଯାଇକି ଜିକେରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲା। ସେ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିକି ପଚାରିଲା, ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇକି ଆସିଲା। ବ୍ଲକ୍‌ରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା ସ୍କୁଲକୁ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଝିଅ କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା? କହିଲା, ଦିଦି ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଭାରି ବିଚକ୍ଷଣ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ବି ଭଲ। ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଯେ ସିଏ ତାକୁ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍‌ର ଆନ୍ସର୍ ସେ ମନେ ରଖିବନି କି ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବନି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯୋଉଟା ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବା ତାକୁ ଯୋଉଟା ଆସିନି କି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ସେ ସେଇଟାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍‌ଟାକୁ ସେ ମନେ ରଖିଦିଏ। ଏଣୁ ଆସିକି ପଚାରିଲା, କହିଲା, ଦିଦି ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 2000 ଟଙ୍କିଆରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି, ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଲୁ? ନା, ସେଥିରେ କେତେଟା ଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳଯାନ ଲେଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ତ ଲେଖିଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ଦିଦି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ତ ଯାହା ହଉ ସେ ପିଲାଟି ଫାଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମାର୍କ କଲି ଯେ ଯଦି ଜିକେରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିଛି, ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ବୋଧହୁଏ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ତଳର ହବ। ଯେ ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଲା, ସେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଯେ କୋଉ ରାଜ୍ୟର କୋଉ ଭାଷା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାରେ କୋଉ କୋଉ ଭାଷା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ତ ମୋର ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଦିଦି ଆଉ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ପାଠ, ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ? ମୁଁ କହିଲି, ଛୋଟ ପିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ତ ଅଛି ଆଉ। ପିଲାଟା ତ ପଚାରିଲା, ଆଉ ତାର ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜିକେରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଲି ଆଉ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ କଥାଟାକୁ ଭଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥିଲା ଯେ ସତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହାଇ ହେଇଗଲା କି? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି ଯେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହାଇ ହେଲା କି ଲୋ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ପିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍‌ଟି ପଚାରିଥିଲା ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲିନି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ, ବୋଧହୁଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହାଇ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱର ସେ ପାଠ ୟୁନିଟ୍ 3 ର ପାଠ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ତ କିଛି ସେଥିରେ ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିରେ ଏତେ ପରିମାଣର ମାନେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ବିଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ସେ ଶିଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ଜାଣିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ସେଥିରୁ ଚାଲ ଆମେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଦେବି ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାହେଇଛି ଏବଂ କୋଉ ଭଳିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। କେତେ କାମ, କେତେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଥିରେ ଅଛି ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବେ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ପଞ୍ଚମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇଟା ଯେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ, ତାର ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍‌ରେ ପଞ୍ଚମ ପାଠ ଆମ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶ, ସେଥିରେ ଅଛି ନୋଟ୍‌ରୁ ଭାରତକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତ ସେଥିରେ ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ଯେତେ ନୋଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓଟା ଯୋଉ ବନେଇଥିଲି 2 ବର୍ଷ ତଳର ଭାଷା ବିଷୟରେ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ଦେଇଦେବି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ କରାହେଇଛି, ସେ ପିଲା ସେଥିରୁ କେତେ ଖୋଜିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ନୋଟ୍ କେବେ ଦେଖିଛ କି? ପିଲା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ କହିବେ, ହଁ ଆମେ ନୋଟ୍ ଦେଖିଛୁ। ନୋଟ୍‌ରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ନୋଟ୍‌ରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି? ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲା ଦେଖିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଦେଇଛି ନୋଟ୍‌ରେ କାହାର ଭାଷା ଅଛି କି, ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଭାଷା ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ନୋଟ୍‌ର କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ କ୍ରମରେ ଅଛି ଏବଂ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍‌ରେ କୋଉ ଚିତ୍ର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟ୍‌ରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ସେଇ ନୋଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସେ ବହିରୁ, ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ନୋଟ୍‌ରେ କ'ଣ ଭାଷା ଅଛି। ତ ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ
से जिनस को सूचेइछि। तो आम जो गोटे नोट देखा मुझे आपको गोटे नोट देखी ये हूँ गोटे 500 टंकार नोट। जब आम 500 टंकार नोट को देखा तो ये खाली 500 टंका नोट रे नुह प्रत्येक नोट रे भारतर जिते नोट अच्छी से नोट रे अपन जदि देखिए महात्मा गांधी जो छवि अच्छी फ्रंट पेज रे थिबा महात्मा गांधी का छवि ऊपर को आमर हिंदी रे लिखाई 500 रुपए 500 रुपए हिंदी रे एवं तार पछपटे लिखाई इंग्लिश रे 500 रुपीज। ये है जोड़िए भाषा। तो भाषा केमिति चिन्हिबे प्रश्न अच्छी नोट रे केतोटी भाषा अच्छी तेणु दीटा भाषा आमे पाइले फ्रंट पेज रे महात्मा गांधी छवि ऊपर को अच्छी 500 रुपए हिंदी रे गोटे भाषा एवं पछपटे अच्छी इंग्लिश रे 500 रुपीज ये गोटे भाषा दुईटी भाषा आमे पाइले। एवं जदि आमे पछपटे तार पैनेल टाकू देखिबा एठी देखिथिबा आमे जदि टंका धरुचे पछपटे मध्ये किछि भाषा लिखा ହେଇଛି से भाषा आमर गोटे कलम कराई से कलम है भाया गोटे गार गोटे बॉक्स गोटे आयतकार बॉक्स भितर किसी भाषा लिखाई से भाषा को आम समस्ते जाने पढ़ी पारुने आम ओडिया भाषा लिखाई 10 नंबर सीरियल रे 500 टंका जदि आपण मैंने देखिपे ठीक भाव में 500 टंका लिखाई समस्त आम नोट्रे आम टंका भाषाटा को आम जाचे आम भाषार सीरियल नंबर हूँ 10 मन रखु। तेणु गोटे क्वेश्चन अच्छी से को भाषा अच्छी आउ को क्रम अच्छी मुंड खराब भाषा आम जाचे को भाषा आम तो को भाषा पढ़ीने किमी जाना आम तो खाली आमरी भाषाटा पढ़ी पारे हिंदी इंग्लीश तो आगे पछाड़ रहीगला जोड़िए भाषा। एटी तो पैनेल रे 15टी भाषा अच्छी ए पैनेल रे 15टी भाषा अच्छी ए भाषा को केमती पढ़ा ना आम मैंने जाना जे भारत में मोट 22टी मानक भाषा अच्छी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है 22टी से 22टी भाषा मध्यरु एथिरे 22टी मानक भाषा मध्यरु 16टी भाषा अच्छी किंतु पैनेल रे अच्छी 15टा पैनेल रे अच्छी टोटाल 15टा भाषा। आमर गांधीजी फोटो उपरे गोटे अच्छी भाषा अच्छी हिंदी भाषा मिसिके 16 मानक भाषा मध्यरु 16टी भाषा अच्छी एवं इंग्लिश भाषा जो अच्छी सेटा हमर स्टैंडर्ड लैंग्वेज नुह सेटा होची हम इंडिया ताको इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में ग्रहण करिछि। तेणु आम जदि देखा जे भारतर मुद्रा रे मोट केतेटा भाषा अच्छी ताहले मोट लिखा 17टा पैनेल रे केतेटा अच्छी ताहले 15टा फ्रंट रे गोटे बैक रे गोटे एवं हमर मानक भाषा केतेटा अच्छी 16टा पैनेल रे 15टा बाहर गोटे। तो से भाषा गुड़िक कौन किमी जाना से भाषा ना भाषा गुड़िक जो 22टा भाषा आमर मानक भाषा से भाषा गुड़िक आम मानक भाषा जानीचे कौन काश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली आसामी ओडिया तमिल तेलुगु मराठा मलयालम कन्नड़ कोंकणी मणिपुरी नेपाली उर्दू संस्कृत बोडो डोगरी मैथिली सांताली ये सब भाषा आम जानीचे 22टा भाषा से 22टा भाषा मध्यरु पैनेल रे हमर 15टी भाषा अच्छी से 15टी भाषा भितर आम तो कौ भाषा जाने केमी जानिया कौ भाषा अच्छी सबुठु सहज उपाय कौन कहले आज्ञा भाषा आपण जानतु कि न जानतु आपण 15टा भाषा को 22टा मानक भाषा आग लिखिदेवे मानक भाषा लिखिदेला परे ताकू से भाषा गुड़ी को आपण अल्फाबेटिकली सजेबे अल्फाबेटिकली केमिति सजेबे ना अल्फाबेटिकली जदि आपण सजेबा जानना ताले इंग्लिश रो वीडियो गोटे मु लिंक पठे देबी सेटा आपण देखिबे तापर अल्फाबेटिकली सजेबा जानि जिवे। तो भाबुची समस्त अल्फाबेटिकली सजेबा जानिथिबे एतरे किछि नुवा जिंस नाही। तो प्रथम भाषाटी आमर हूँ आम किसी जाना दरकार नहीं टंकार आम आसामी भाषा पढ़ीने किंतु जेहेतु अल्फाबेटिकली सजेले प्रथम भाषाटा पलि आसिबो आसामी। द्वितीय भाषाटा आसीजिवो बेंगली तृतीय भाषा आसीजिवो गुजराती चतुर्थ भाषा आसीजिवो कन्नड़ पंचम भाषा आसीजिवो काश्मीरी कोंकणी तापर मलयालम
ତାପରେ ମରାଠୀ, ନେପାଳୀ, 10 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଆସିଯିବ ଓଡ଼ିଆ, ତାପରେ ପଞ୍ଜାବୀ, ତାପରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ତାପରେ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ଦେନ୍ ହେଲା ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏମିତି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ସଜେଇକି ଲେଖିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆସାମିଜ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ଗୁଜରାଟୀ, କନ୍ନଡ଼, କାଶ୍ମୀରୀ, କୋଙ୍କଣୀ, ମାଲାୟାଲମ, ମରାଠୀ, ନେପାଳୀ, ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ତ ଇଏ ହେଲା 15ଟି ଭାଷା ଏବଂ ଏଇ 15ଟି ଭାଷାରେ ଆମର ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ୟାନେଲରେ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଟା ବାହାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମାନକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା 16। ବାକି ଇଂଲିଶ ଭାଷା ତ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତେଣୁ କୋଉ ଭାଷା ଏଥିରେ ନାହିଁ, କୋଉ ଭାଷା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନି ନା, ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବା ଭାଷା ହେଲା ବୋଡୋ, ଡୋଗ୍ରୀ, ମୈଥିଳି, ମଣିପୁରୀ। ମଣିପୁରର ଭାଷାଟା ନାହିଁ। ତାପରେ ସାନ୍ତାଳୀ, ସିନ୍ଧି। ତ ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ଭାଷା ବୋଡୋ, ଡୋଗ୍ରୀ, ମୈଥିଳି, ମଣିପୁରୀ, ସାନ୍ତାଳୀ, ସିନ୍ଧି, ଏ 6ଟି ଭାଷା ପ୍ୟାନେଲରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ଯେ ଏତେ ଭାଷା ରହିଲା, 6ଟା ଭାଷା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, କୋଉ ଭାଷା ଅଛି ଏବଂ କୋଉ ଭାଷା ନାହିଁ ଏବଂ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ କ୍ରମରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଆମେ ଭାଷା ଦେଖିବା, ଭାଷା ସଂଖ୍ୟା, ଟୋଟାଲ ଭାଷା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 17, ଟୋଟାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି 17, 16ଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, 16ଟି ହେଉଛି ମାନକ ଭାଷା ଏବଂ ମାନକ ଭାଷା 16ଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି 15ଟି, ବାହାରେ ଅଛି ଗୋଟେ। ପ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି 15ଟି, ଯୋଉ 15ଟି ଭାଷା ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆସାମିଜ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ଗୁଜରାଟୀ, କନ୍ନଡ଼, କାଶ୍ମୀର, କୋଙ୍କଣୀ, ମାଲାୟାଲମ, ମରାଠୀ, ନେପାଳୀ, ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୀ। ପ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ 15ଟି ଏବଂ ବାହାରେ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଅଛି, ଏଇଟା ଆଲଫାବେଟିକାଲି ସଜା ହେଇକି ଅଛି। ଆଲଫାବେଟିକାଲି ତ ବୁଝିହେଲା, ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନା, ଭାରତର ଯୋଉ ମୁଦ୍ରା, ସେ ମୁଦ୍ରାରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି? ମୁଦ୍ରା ମାନେ ଆମର କଏନ୍ ନୁହଁ, ନୋଟରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ନୋଟ ଚିତ୍ର, ଆମେ ଫଟକିନି କହିଦେଇ ପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ ଦେଖେଇଦେବି। 5 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଆଉ ଚଳୁନି, ବଜାରରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହଉନି, ମୋ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କାର ନୋଟ। 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ, 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଥିଲା ଆଗରୁ। 5 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି, କୋଉଠି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର କମ୍ ହେଇଗଲାଣି। 1 ଟଙ୍କାର ତ ଆଉ ବଜାରରେ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ବୋଧେ ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ଖୋଜିକି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। 1 ଟଙ୍କାର ନୋଟରେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ନଥାଏ, ସବୁ ଟଙ୍କାରେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଥାଏ, ଯୋଉଟା ବି ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା, ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର। 500 ଟଙ୍କାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି? ଲାଲକିଲ୍ଲା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଅଛି, ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ 200 ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିବା, ସେ 200 ଟଙ୍କାରେ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଅଛି। 200 ଟଙ୍କାରେ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପର ଚିତ୍ର ଅଛି। 200 ଟଙ୍କାରେ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପର ଚିତ୍ର
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ 100 ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିବା, 100 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଅଛି ରାନିକା ଭାବ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି। ଯଦି 50 ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିବା, 50 ଟଙ୍କାରେ, ଏବଂ ତମେ ନୋଟକୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ 50 ଟଙ୍କାର ନୋଟରେ ଆମର ହାମ୍ପିର ଚିତ୍ର ଅଛି। ହାମ୍ପି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର। ଯଦି ଆମେ 20 ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିବା, 20 ଟଙ୍କାରେ ଏଲୋରା କେଭ୍ସ ଅଛି। ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟଙ୍କାର ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଲୋରା କେଭ୍ସ। ସେ ଏଲୋରା କେଭ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ 10 ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିବା, ସେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଅଶୋକ ଆମର କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ, ଅଶୋକ ଚକ୍ର ନାହିଁ, କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲର ଚିତ୍ର ଅଛି। ସେ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେଟା। ଏବଂ 5 ଟଙ୍କାରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି ନା, 5 ଟଙ୍କା ତା ବଜାରରେ ନାହିଁ। 5 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ତା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନେଇକି ଜମି ଚାଷ କରୁଥିବାର, ଫାର୍ମିଂ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 2000 ଟଙ୍କାରେ, ଏବେ ତ ଚଳୁନି, ଆଉ ଏବେ ଚଳୁନି ମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସରକାର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 2000 ଟଙ୍କାରେ ମଙ୍ଗଳଯାନର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆଗରୁ ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେଥିରେ କାହାର ଚିତ୍ର ଥିଲା ନା, 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରର, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର ଏବଂ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର, ଅଏଲ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବ, ତେଲ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିବ, ଚାଷ କରାହେଉଥିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଚିତ୍ର, ଆମର ସାଟେଲାଇଟର ଚିତ୍ର, ଏସବୁ ଚିତ୍ର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବେସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିତ୍ର 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଥିଲା ଆଗରୁ। 2000 ଟଙ୍କାରେ ମଙ୍ଗଳଯାନ, 1000 ଟଙ୍କାରେ ଇକୋନୋମି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଥିରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। 500 ଟଙ୍କାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା, 200 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ଅଛି ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ, 100 ଟଙ୍କାରେ ରାନିକା ଭାବ, 50 ଟଙ୍କାରେ ହାମ୍ପି, 20 ଟଙ୍କାରେ ଏଲୋରା କେଭ୍ସ ଏବଂ 10 ଟଙ୍କାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ। ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ପିଲା ନୋଟ ଦେଖିବେ, ତାର ରଙ୍ଗ ଲେଖିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛେ, କି ରଙ୍ଗ? ଏଇ ସବୁ ନୋଟ ମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା ନା? ପିଲା ନୋଟକୁ ଦେଖିବେ, ତାର ଦେଖିକି ତାର ଲେଖିବେ 50 ଟଙ୍କାରେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତ 100 ଟଙ୍କାରେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ଅଛି, 500 ଟଙ୍କାରେ କୋଉ ରଙ୍ଗ, 1000 ଟଙ୍କାରେ କୋଉ ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା ତ ଚଳୁନି, ପିଲା ଦେଖିପାରିବେନି, କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ 2016 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଡିମନିଟାଇଜେସନ ହେଲା, ତେଣୁ 2016 ନଭେମ୍ବର 8 ପରେ ଯୋଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ସିଏ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ କୁଆଡୁ ପାଇବେ? ନେଟରେ ଯାହା ଫଟୋ ଆଭେଲେବଲ ଥିବ, ସେ ଫଟୋରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଯାହା ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଏହାର ରଙ୍ଗ କେମିତି, ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ 5 ଟଙ୍କା ତ ଆଜିକାଲି ଆଉ ନାହିଁ। 5 ଟଙ୍କା ହଉଛି, ଆଗରୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କିମ୍ବା ପିଙ୍କର ଚିତ୍ର। 5 ଟଙ୍କାରେ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍, 5 ଟଙ୍କାରେ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ, ପିଙ୍କ ମିକ୍ସ କଲର ଗୋଟେ ଥିଲା। 10 ଟଙ୍କାର କି କଲର? 10 ଟଙ୍କା, ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଏଠି ଦେଖିବା, ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ଭିଡିଓରୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇବେ। 10 ଟଙ୍କା କଲର କ'ଣ କହିଲେ ୟାର? ଏ 10 ଟଙ୍କାର କଲର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏ କଲରର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ହଉଛି ଚକୋଲେଟ ବ୍ରାଉନ। ପିଲା ଲେଖିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ଜମା ହେବେନି ଯାକୁ ଚକୋଲେଟର ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା କି ଇଂଲିଶ ଲେଖିବା। ପିଲା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ, ସମସ୍ତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। 10 ଟଙ୍କାର କଲରର ନାଁ ହଉଛି ଚକୋଲେଟ ବ୍ରାଉନ। ତେଣୁ ଆମେ ଆରାମରେ ଲେଖିବା ଚକୋଲେଟ ବ୍ରାଉନ। 20 ଟଙ୍କାରେ ରଙ୍ଗ କ'ଣ? 20 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା, ଏ ରଙ୍ଗ କେମିତି ହବ? 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଗ୍ରୀନିଶ ୟେଲୋ, ୟେଲୋ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ର ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ 20 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଗ୍ରୀନିଶ ୟେଲୋ, ଗ୍ରୀନିଶ ୟେଲୋ। ଯଦି ଆମେ 50 ଟଙ୍କାକୁ ଯିବା,
50 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଦେଖିବା 50 ଟଙ୍କା। ଏ କଲରର ନା ବ୍ଲୁ ନୁହଁ, ବ୍ଲୁ ଖାଲି ବ୍ଲୁ ନୁହଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ଲୁ ନା ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ। କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ଲୁ? ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ। ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ। 100 ଟଙ୍କାର କି କଲର? ପିଲା କେତେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏ ବିଷୟରୁ ଜାଣିବେ ଦେଖିକି। 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଲେଖିଦେବା ପର୍ପଲ। ନାଇଁ, ସରକାର ଆର ଗୋଟେ କଲର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ସରକାର ଏଇ କଲରଟାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭିଡିଓରେ କୋଉ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କାର ଯୋଉ କଲର ଅଛି। 100 ଟଙ୍କାର କଲରର ନାଁ ହଉଛି ଲାଭେଣ୍ଡର। 200 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିବା କୋଉ କଲର ଅଛି। 200 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପର୍ସରୁ କାଢିକି ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ରାଇଟ୍ ୟେଲୋ। 200 ଟଙ୍କାର କଲର ହଉଛି ବ୍ରାଇଟ୍ ୟେଲୋ। ବ୍ରାଇଟ୍ ୟେଲୋ। 500 ଟଙ୍କାର କି କଲର? ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। 500 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଷ୍ଟୋନ ଗ୍ରେ। 500 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଷ୍ଟୋନ ଗ୍ରେ। ଯେ ତମେ ଯୋଉ ନୋଟ ଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ସେ ନୋଟ ଗୁଡିକରେ କାହାର ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁଛ? ପିଲା ଖଟକିନି କହିଦେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କେତୁଟା ଚିତ୍ର ଅଛି? ପିଲା କହିଦେବେ ଗୋଟେ। ଖଟକିନି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତ ମୁଣ୍ଡ ତ ଦିଶୁଛି, କାରଣ ଗାନ୍ଧୀ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେ କେହି ଖରାପ ଭାବୁ, ଗୁଡାଏ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମରିକି ବି ଆଜି ଅମର। ବହୁତ ଲୋକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ, ଗାଳି ଦଉ, ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହୁ, ଭଲ ଭାଷା କହୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁ କି ନିନ୍ଦା କରୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଦେଖିଲେ ତମର ଭାତ ହଜମ ହବନି। ଏଇଟା ହିଁ ସତ। କାହିଁକି ନା ରାତି ପାଇଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ନ ପାଅ, ମୁହଁଟା ନୋଟରେ ଦେଖୁଥିବ ରେ ବାପା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ନୋଟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ କି ନ ପାଅ, ମନେ ମନେ ଗାଳି କଲେ ବି ତା ନୋଟ ଧରିକି ବଜାରକୁ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚିତ୍ରଟା ତ ପଛ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପଛପଟେ ଯୋଉ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଲାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଟଙ୍କାରେ କେତୋଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି, ମୁଣ୍ଡର ଚିତ୍ର? ତ ପିଲା ଲେଖିବେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟରେ ନେଇକି ଦେଖିଲେ ଝାପ୍ସା ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡଟେ ଦେଖାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି, 500 ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉ ମୁଦ୍ରାର ଯୋଉ ନୋଟର ଯେତିକି ଦାମ ତାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି? ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ ଆଖିରେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାଚ ଚଷମା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ୟାନେଲ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ପାଖରେ ତଳେ ଆମେ ନୋଟକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାଲି ଚଷମାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଖାଲି ଚଷମାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ଚଷମାର ଫ୍ରେମର ଚିତ୍ରଟା ଅଛି। ସେ ଚଷମା ଫ୍ରେମରେ ଦିଟା କାଚରେ, ଗୋଟେ କାଚରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଚରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମ ଡାହାଣ ପଟ କାଚରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବାଁ ପଟ କାଚରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆଖିରେ ଜଣେ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ, ବାଁ ପଟେ, ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବାଁ ପଟେ ଭାରତ। ତ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ 2014 ମସିହାରେ ସରକାର କଣ କଲେ ନା, ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ 2014 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର, ପୁରା ହାଇ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଲୋଗୋ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ MyGov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ୍,
आउ भल लोगो कंटेस्ट गोटे लोक मान मध्य करागला कार माने प्राइज भी घोषणा करागला जार भल हम ताकू प्राइज मिल तेणु देशवासी गवर्नमेंट आह्वान कला जे माई गव रे जाकि तुम सब कंटेस्ट रे भाग नहीं निज निजर लोगो जहाँ माने दबाक चाहूँगी कंटेस्ट है कंटेस्ट हो सारा पर बहुत गुड़ाए लोगो आसला बहुत गुड़ाए टैगलाइन भी आसला तो सरकार से टैगलाइन लोगो भितर जो पिलाटी करिथिला स्वच्छ भारत मिशन रो जो लोगोटी यार मध्य विशेषत्व अच्छी देखिपर आम तो गोटे आखिरे लिखाई स्वच्छ गोटे पटे अच्छी भारत तेणु यो लोगोटी स्वच्छ भारत एवं जदि आम तलू को देखा देवनागरी लिपि रे लिखाई एक कदम स्वच्छता की ओर एक कदम स्वच्छता की ओर निज निज नोट काढ़ी देखिले आप जानीपर तेणु कहीं लिखाई ना गांधीजी स्वप्न थिला जे आमको फ्रीडम मिलू कि न मिलू किंतु फ्रीडम ठू इम्पोर्टाट है स्वच्छता सी परिवेश स्वच्छ हो मनर स्वच्छ हो आत्मार स्वच्छ हो चिंतन रे स्वच्छ हो कथार स्वच्छ सबुथिरे स्वच्छ ना केवल परिवेश सबुथिरे से स्वच्छ ही तांकर परिकल्पना थिला तो सही परिकल्पना को गोटे पिला ता ना होची अनंत खास बरदार अनंत खास बरदार सी कोल्हापुर महाराष्ट्र पिला से पिला ए जो एटा से करके पठेइथिला ए लोगोटा को गांधीजी चश्मा फ्रेम गोटे पटे स्वच्छ गोटे पटे भारत यार मध्य गोटे मीनिंग अच्छी या प्रस्तुत करथिले कोल्हापुर महाराष्ट्र गोटे पिला अनंत खास बरदार ताकू सिलेक्ट कराइथिला ताकू 50,000 टंका प्राइज मनी दि जाइथिला से पिलार तार कॉन्सेप्ट होची कोन ना गांधीजी दुई आखिर दुई फ्रेम रे जदि आमे गोटे आखि को आमे देखिबा भारत को जदि देखिबा को चाहूचे ताले गांधीजी कहते मुझे मो भारत को देखी ताले से स्वच्छ होइथिबा दरकार जदि मु स्वच्छ क्या देखा चाहूँगी ताले से मो भारत होइथिबा दरकार कि सुंदर परिकल्पना देख जदि मु गोटे आखिरे मो भारत को देखी ताले मो भारत को मु स्वच्छ देखी जदि मु स्वच्छ भाव में आउ गोटे आखि बंद करदेवी जदि स्वच्छ भाव में क्या देखा चाहूँगी ताले से मो भारत होइथिबो तेणु ये हूँ स्वच्छ भारतर कनसेप्ट से दीटा चश्मार दुईटा काचरे गोटे पटे स्वच्छ गोटे पटे भारत लिखाई अर्थात तार मीनिंग है मुझे स्वच्छ देखा चाहूँगी सी मो देश भारत हवा दरकार एवं जदि मो भारत को देखा चाहूँगी सी स्वच्छ हवा निहाती दरकार एवं यही दीटा फ्रेम को गोटे इंडियन ट्राइकलर ओरिजिनल लोगोटा जोटा ओरिजिनल लोगो इंडियन ट्राइकलर माध्यम तीनटा कलर ऊपर आमर जमी ट्राइकलर रे तिरंगा रे जमी अच्छी सफ्रन कलर मझीटा धला तलटा ग्रीन सेमती कलर अच्छी किंतु नोट रे तुम कलर नहीं देख 500 टंकार जो जातीय पताकाटा अच्छी से पताका कलरफुल होती किंतु एठी गोटे मत लगुच सरकार बोधे से पिलार परफेक्ट लोगोटा को देना कहीं ब्लैक कर देइचंती किंतु देख लाल किला ऊपर पताका उड़ी से कलर अच्छी ग्रीन टा तो देखा जना पड़नी ग्रीन टा भी ब्लैक भाया देखा जाऊँगी भी जानी होची कलर अच्छी बोली किंतु एठी जो चश्मा रे जो फ्रेम टा जो कथा चश्मा रे जो गार दिखाई जोड़े सेटा होची ब्रिज स्वच्छ और भारत मध्य ब्रिज ब्रिज ए ब्रिजटा हूँ कौन ना आमर इंडिया रे यूनिटी को सूचौची इंडिया रो जो एकता को सूचौची से ट्राइकलर रे सेटा से व्यक्ति जनक करके देइथिले किंतु एठी हमको सेटा ब्लैक देखा जाउची ओरिजिनल कलरटा सेठी नाही तो ये जो जे लोगोटा लिखिं अनंत खास बरदार जी कोल्हापुर महाराष्ट्र लोक स्वच्छ भारत गोटे पटे स्वच्छ गोटे पटे भारत एवं जी टैगलाइन लिखी तले जो लिखाई एक कदम स्वच्छता की ओर वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस सेटा को लिखी भाग्यश्री सेठ एवं सी होउचंती गुजरात राजकोट अंचल झीटे तेणु ताकू 25,000 टंकार पुरस्कार सरकार घोषणा करथिले एवं से समय स्वच्छ भारत मिशन रे बहुत लोकों को आंबासाडर भाव में घोषणा करा जायतिला सरकार बहुत कार्यक्रम करथिले हमर अमिताभ बच्चन अनिल कपूर रवीना टंडन प्रियंका चोपड़ा अक्षय कुमार एमानकु सब ब्रांड आंबासाडर भाव में घोषणा करा हेतिला एवं गोटे टीवी सीरियल आपण माने देखिथिबे समस्ते तारक मेहता का उल्टा चश्मा
से सीरियलटाକୁ पूरा ब्रांड आम्बासाडर भाव माने प्रमोट करागला गवर्नमेंट तरफ एवं से जो आमर कौन तार मोर ना गुड़ा मन पड़ुनी से सीरियल मुझे बहुत एपिसोड तार मुझे देखी भूली जाऊँ टिके से तारक मेहता का उल्टा चश्मा तार बहुत गुड़ा एपिसोड यही स्वच्छ भारत मिशन उपर ही तैयारी होती तेणु से सीरियल आम ओडिशारू नवीन पट्टनायक से ओडिशारू ब्रांड आम्बासाडर मानक नियुक्ति करा मोर जहाँ मन पड़ुची सुदर्शन पट्टनायक को कराइला अनुराधा विश्वाल पद्मिनी राउत जी चेस खेलुचंदी एके महापात्र जी एम्स रे मेन डॉक्टर एके महापात्र थिले आउ जने किए व्यक्ति थिले मोर मन प्रफुल्ल कर जे कि संगीतज्ञ जड़े ब्रांड आम्बासाडर भाव ओडिशा गवर्नमेंट करथिला तेणु बहुत कार्यक्रम आउ से स्वच्छ भारत मिशन माध्यम कार्यक्रम चली बहुत टॉयलेट देश सारा तैयारी व्यवहार आपन कहे कौन हूँ कौन ना कि बहुत कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन आम स्वच्छता पक्ष पालन करुचे जहाँ गांधीजी स्वप्न थिला जे मुझे मो भारत को देखा चाहिए स्वच्छ हवा दरकार जब मुझे स्वच्छ देखा चाहिए मुझे भारत हवा दरकार तो यहाँ हूँ तार कनसेप्ट तेणु ए चित्र टंकार 2014-16 पर डिमोनेटाइजेशन है नवेम्बर 2016 नवेम्बर 8 2016 मसीह डिमोनेटाइजेशन है तापर जो नुआ सीरीज गांधीजी बाहर जो टंकार सीरीज सब बाहर से टंकार ये चित्रटा अच्छी आगुरी नाला 2016 पर जहाँ टंका बाहर से टंकार नोट्रे चित्र अच्छी आगुरी नाला आउ सब गोटे विशेष जिनस आपण मैंने समस्त भावुवे ये टंकाटा बोधे पेपर रे तैयारी टंका माने नोट भारत में जिते भी टंका वर्तमान छपा जाउची जहाँ भी टंका आम देखुचे नोट मुद्रा नहीं नोट गुड़िक आपण मैंने ये कागज का टुकड़ा कहीदे आम कथार कागज का टुकड़ा बापारे ये कागज का टुकड़ा नहीं ये कागजर व्यवहार बिल्कुल हैनी आपण मैंने भावुवे ये कागज रे तैयारी होईची मनरु से भ्रांत धारणा दूरे दिंतु आपन जदि आरबीआई वेबसाइट को जिबे देखिबे एगुड़ाक प्योर कॉटन रे तैयारी भारतर टंका बा में नोट गुड़िक केबे भाबंतुनी जे गुड़ाक कागज रे तैयारी हिची बोली प्योर कॉटन रे तैयारी एवं किछि मात्रा रे बेले बेले लाइलॉन सेतरे मिसै दिया जाउची बहुत कम प्योर कॉटन 100% कॉटन रे तैयारी होची तेनु आपन देखिथिबे मु एबे मो घरे पैंट सार्ट सब सफा हो गला राति रे पॉकेट रे पैसा अच्छी राति रे सब माने घंटे 2 घंटा भिजी साइलानी से ताकू काच कुची करके नहीं कि बाहर सुखा हलानी सकाळू मन पइला पैसा पैसा खोलिक गला बेलू सब जगह पैसा जिन अच्छी सी मूलू किसी है ओदा हो जाइए पुणी सुखेक आयरन करदे खड़खड़िया कागज रे जदि तैयारी होता से राति रे से पॉकेट रे मिलिकी बिंडा हो जाता तेणु आपण मैंने ट्राए करके देखिपारे घरे ये बिल्कुल कागज रे तैयारी हेनी ये कॉटन व्यवहार कराई तेणु परीक्षा 1 नंबर क्वेश्चन पड़ता गोटे थर मु देखी गोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जे टंका गुड़िक कौन तैयारी वुड पल्प रे तैयारी ना पेपर रे तैयारी ना कॉटन रे तैयारी ना आमर आ गोटे कौन ऑप्शन थिला जूट रे नहीं ये कॉटन रे तैयारी ध्यान रखंतु जे भारतर नोट गुड़िक प्योर कॉटन एटा कॉटन रे तैयारी आपण शुणिकी माने चकित हेबे जे एते वर्ष एते दिन हेलानी आमे टंका व्यवहार करूचे ए विषय रे हमर धारणा नाही हमो के कहि ना कि आमे केबे चिंता भी करने मु तो बे किछि वर्ष पूर्वरु जानली मु भी जान नथिली एबे जानने किछि वर्ष पूर्व 2-3 वर्ष पूर्व मु जानछि मु आको मार्क कली आगुरु मु भी जान नथिली जे ए जो टंका सब आमर छपा हेची प्रिंट हेची जेते सब क्वेश्चन अच्छी जे अंध मुक बधिर लोक मैंने ए टंकाटा को केमिति चिन्हिबे तो से गोटे विशेष शक्ति पाखे निश्चित भाव में अच्छी आपण मैंने कहीं कौन अकर्मण्य बोली भाविबे नाही पाखे विशेष ज्ञान अच्छी और विशेष क्षमता आमे हाथ गोड़ आखि कान नाक थिबा लोक मैंने होउछन्ति बड़ अक्षम से माने सक्षम तेणु से भिन्नक्षम कहु दिव्यांग दिव्य अंग अच्छी आगुरी भिन्नक्षम कहते दिव्यांग कहु
आम मान अपेक्षा गोटे भल अंग अच्छी आम मान ढेर एक्टिव अंग अच्छी दिव्यांग तेणु से दिव्यांग मान सरकार गोटे भल व्यवस्था कर नोट रे एवं कौन कराई ना छोट छोट नोट नुह 10 20 5 50 रे नुह 100 टंकार ऊपर को नोट रे जदि आपन देखिबे केबे मार्क करिवे जे आपन भाबिबे जे छोट जिंस मु जानि नथिली 100 टंकार ए साइड रे आपन देखुचनी जोटे दीटा लाइन रो एमती जोटे गार पड़ी साइड रे जदि देखिबे एमती गोटे गार एमती गोटे गार पड़ी एटा 100 टंकार जोड़िए गार पड़ी ए गारटा आपण हाथ मारिकी देखिए आपन को हुए तो जान लगी पारे कि न पारे टिके जदि भल भाव आपन एमती हाथ मारिकी देखिबे देखो गार पड़ी ए गारटा को जदि आपन टच एमती टच करिवे ताले आपन को एटा उठिकी रहिला भलिया लागिवो तेनु जे ब्लाइंड लोक से ए चारिटा जदि चारिटा गार पड़ी से जान दबो जे एटा 100 टंका से गारटा को देखिकी एवं ए 100 टंका ऊपर ए जो अशोक स्तंभ अच्छी अशोक स्तंभ ऊपर गोटे 3 त्रिभुजर चित्र अच्छी ये मध्य टिके हाइट ऊपर को उठिकी अच्छी याकू मध्य देखिले से माने हाथ मारिकी जानिदेबे तांकर दिव्य अंग आमे जानि पारिएनी आमको लागिवो एटा कोन चित्र करा हैची किंतु सेमानक पई ये व्यवस्था अच्छी 100 टंका रे दुईटी गार अच्छी जदि आमे 200 टंका देखिबा परीक्षा रे पड़िबो ए भलिया क्वेश्चन 200 टंका देखिबा तो दीटा गार मझिरे जोड़े बिंदु अच्छी जोड़े सर्कल अच्छी जोड़े गोल एटा होची 200 टंका एमती थिले आमे जानिबा एटा 200 टंका तो दिव्यांग माने से जो माने ब्लाइंड से माने मध्ये आकु आकु हाथ मारिकी देखिकी जानि परिबे जे हां एटा 200 टंका आ 500 टंका जदि देखिबे 500 टंका रे 5टा गार अछि एमती जोड़े मझिरे गोटे एटा हला 500 टंका एटा 500 टंका रे 1000 टंका तो आजिकल आउ चलुनी 2000 टंका थिला से एमती गोटे गार थिला मझिरे जोड़े पुणी गोटे पुणी मझिरे जोड़े लास्ट को गोटे केतोटी गार कहलो 7टा गार 1 2 3 4 5 6 7 एटा हला 2000 टंका रे आगुरु थिला तो ए जिंसटा मध्य गोटे नुआ जिंस आम मानक पई आम माने याकू मध्य जानि परिबा जे दिव्यांग मानक पई पैसा चिन्हिबा पई एते व्यवस्था अछि 200 टंका ऊपर गोटे एच लिखा है देखिबो जानिबो अशोक स्तंभ ऊपर गोटे एच लिखा है ये मध्य उठिकी अच्छी या द्वारा जानिबा एथिरे सिक्यूरिटी बहुत ए टंका रे एवं 500 टंका रे हमर देखिबा सर्कल गोटे अछि 500 टंका रे गोटे सर्कल अछि 100 टंका रे त्रिभुजटे अछि 200 टंका रे एच लिखा है तेणु सी मध्य दिव्यांग मानकर चिन्हिबा पई आउ गोटे जिनस मुख्य जिनस गोटे होची नुआ जिनस नुआ एटा बहुत पुराना हे गलानी सरकार जेटा आरबीआई सेटा को प्रचलन करिछि जेमती हमर दिव्यांग माने भिन्नक्षम व्यक्ति जो माने दिव्यांग अंध मुख बधिर किंबा ओल्ड पर्सन मध्य हेले से माने मध्य से टंका गुडा को देखी जे देखि पारुनी जे सुनी पारुनी किए बुढ़ा लोक हो गले टंका जानी पारुना तो सरकार गोटे आप तैयारी करछन्ती बुझिला तो ये बुझीला टंका कौन कौन भिन्नक्षम मानक पई अछि 100 टंका रे 2 टिकिया 4टा गार आ 200 टंका रे 2 टिकिया 4टा गार मझिरे दीटा गोल आ 500 टंका रे 2 टिकिया 4टा गार मझिरे गोटे गार 5टा गार एवं 2000 टंका रे आगुरु थिला 7टा गार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7टा गार तो बुझिला तो सरकार एबे कोन करिसेंती ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सी दिव्यांग मानक पई जानिबा पई बुढ़ा लोक माने जो माने पैसा पत्र जानि पारु नाहंती से मानक पई मते विशेष कर दिव्यांग मानक पई गोटे आप तैयारी करजंती टंका रे से आप कथा मध्य बहिरे अछि मु मो मनरु कहूनी केते जिंस पिलांग पई बहिरे देइछि आपण खाली चिंता करंतु एटा होछि मनी आप MANI मनी आप कौन ना मनी सेटा MONY नुह मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर
मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर है मनी आप से मनी आप माध्यम कौन हम ना आप आपटा को मोबाइल रे इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल कर सारा पर किसी सेटिंग्स मागिबो से सेटिंग्स आपण फिलअप कर सारा पर से सेटिंग्स कर सारा पर से आपन को मागिबो आपण ब्लाइंड माने विजुअली इम्पेयर्ड ना बोथ विजुअली इम्पेयर्ड एवं डिफ ना आपनकर किसी दरकार नहीं नॉट इम्पेयर्ड नो डिजेबिलिटी आपन तीन ऑप्शन मागिबो आपन गोटे जे ऑप्शन को चूज करेंगे से अनुसार आप सेट हो गला पर पैसा कैमरा ऑन करदेवे कैमरा ऑन करके पैसा टंका को आपन स्कैन करेंगे स्कैन कर सारा पर जोटा जेते टंकार नोट सी आपन को स्पीकर रे कहीदेव जे स्कैन रे पकईदेले ये 100 टंका 100 रुपए 100 रुपीज इंग्लिश रे आपन दीटा लैंग्वेज बाछिबे हिंदी की इंग्लिश सी स्कैनर टा केवल ओरिजिनल नोट को ही चिन्ह फेक नोट को फेक करेन्सी की चिन्ह पारे आपन कौन करेंगे कैमेरा रे पकेले कैमेरा रे पकेला पर से लिखिबो 100 रुपए हिंदी रे कहबो न इंग्लिश रे कहबो 100 रुपीज 200 रुपीज 500 रुपीज 10 रुपीज से आप नोट पकेले से नोट कहीदेव ब्लाइंड मैंने शुणिकी जापर जो मैंने शुणी पार ना से मैंने जी शुणी पार से देखिपर किसी असुविधा ना तो मनकर जो मैंने शुणी पार ना कि देखी भी पार ना दी जन जाक कौन व्यवस्था ना आप गोटे भाइब्रेशन मोड रे आसीजिवो सेटा कौन हम ना मुझे आपको करके देखईदेवी जदि 5 टंका नेबे मनकर आप भाइब्रेशन भाइब्रेटर मारले 5 टंका नेले थरे भाइब्रेट हम थरे भाइब्रेट है जदि 10 टंका ताले भाइब्रेशन टा 2 थर हम ये भाइब्रेशन हम जदि 5 थर नेबे 5 टंका थरे भाइब्रेशन हम 10 टंका हेले 2 थर 20 टंका हेले 3 थर 50 टंका हेले 4 थर 100 टंका हेले 5 थर 200 टंका हेले 6 थर 500 टंका हेले 7 थर 2000 टंका हेले 8 थर 2000 टंका तो आजिकल ना तेणु आम 7 थर मैक्सिमम आम भाइब्रेशन शुणी पारिबा तो जो माने बोथ अंध एवं मुक से माने टंका को केमिति चिन्हिबे ना 5 टंका भाइब्रेशन ताकर टंका पके माने स्कैन कर देला माने से थरे भाइब्रेशन हबो 5 टंका रे थरे 10 टंका रे 2 थर 20 टंका रे 3 थर 50 टंका रे 4 थर भाइब्रेशन हबो 100 टंका रे 5 थर भाइब्रेशन हबो 200 टंका रे 6 थर भाइब्रेशन हबो एवं 500 टंका रे 7 थर भाइब्रेशन हबो आगु जो 2000 टंका थिला सेतिरे भाइब्रेशन टा 8 थर होतो तेणु ए व्यवस्था मध्य अछि एवं से फेक करेन्सी को चिन्हि परिबनी फेक करेन्सी चिन्हि होबनी किंतु सेतिरे ओरिजिनली जते टंकार ना से कहीदेव से मोबाइल रे तापर आप रे पकेले जानि परिबे तो ये मध्य मनी आप विषय रे मध्य पिला माने नुवा जिंस जानि पारिबे तो मनी आप ता हमें मध्य करिके देखिबा जे केमिति मनी आप रे आप इंस्टॉल करके अपन जदि करिवे ताले होची मु टिके मोबाइल मोर आनले आपन को मु देखै देबी तो अपन माने कैमरा स्क्रीन रे देखंतु एथरे मनी आप अछि मनी आप टा को अपन ऑन कले मनी आप टा को ऑन कले टॉर्च ऑन हे गला अपन टॉर्च टा को ऑन कले कि ऑफ करिवे जहाँ अपन को इच्छा ऑन कले हाँ तो किसी स्कैन होनी ट्राई अगेन मन कर देख मुझे मु 20 टंका रखी देख आप 20 टंका से स्कैन कला माने कहीदेव जे 20 टंका ये 50 टंका देखेबा 50 rupees 10 rupees 500 rupees 100 rupees 200 rupees एवं भाइब्रेशन मध्य होउची मु सेटा को फील करि पारुची तो आपण देखंतु एथरे पिला माने केते प्रैक्टिकल नॉलेज पाइबे तो आपण एठी मध्य मु तळे मध्य पके के देखौची भाइब्रेशन होउची 200 rupees भाइब्रेशन मते होउची मो हाथ को लागुची फोन टा मु धरिची ना मो हाथ को लागुची देखो 20 rupees 20 rupees
200 rupees, 50 rupees, 50 rupees, 500 rupees. ତ ଏମିତି ସ୍ପିକରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ପିକରରେ ଯଦି କିଛି ତମେ ସ୍କାନ୍ କରୁନ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ପିକର ଖାଲି ଭାଇବ୍ରେସନ ହବ, ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ କହିବ, କିଛି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ ଭାଇବ୍ରେସନ ଖାଲି ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଆପ୍। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ନୋଟକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। କେତେଟା ସ୍ତମ୍ଭ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି: ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ 4th ପିଲାର ଆମର ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରେସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ମିଡିଆ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାକୁ ସେ ହେଉଛି 4th ପିଲାର। ମନିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିରୋ ମନି ଅଛି, ଜିରୋ କରେନ୍ସି, ଜିରୋ ମନି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା, ସେଟା ଆରବିଆଇ ବାହାର କରିନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏନଜିଓ ବାହାର କରିଛି। ବିଜୟ ଆନନ୍ଦ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆକିରି ଏନଜିଓ ତିଆରି କରିଥିଲେ 2006-07 ମସିହା ବେଳକୁ। ସେ ନୋଟର ବହୁତ ପ୍ରଚାର ହଉଥିଲା। ଜିରୋ କରେନ୍ସି, ଜିରୋ ରୁପି ନୋଟ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା 50 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ। ସେ 50 ଟଙ୍କା ସେ ନୋଟ ଭିତରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଲିମିନେଟ୍ କରପ୍ସନ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଲେବଲ୍ସ, ଏଲିମିନେଟ୍ କରପ୍ସନ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଲେବल्स, भ्रष्टाचार खत्म करो, हिंदी रे लिखा है भ्रष्टाचार खत्म करो, 0 रुपीज, 0 रुपया, ना लेने को ना देने को कसम खाते हैं। आमे क्या दबानी कि नबानी। एवं से लिखा है जे अगर कोई रिश्वत मांगे तो इस नोट को दो और सामने और मामले को हमें रिपोर्ट करो। डू नॉट फोल्ड द नोट, आपण फोल्ड करके देबेनी। एनीवन डिमांड, इफ एनीवन डिमांड्स ब्राइब, जदि के ब्राइब आपण को लांच मागुचंदी, गिव दिस नोट एंड रिपोर्ट द केस। इफ एनीवन डिमांड्स ब्राइब, गिव दिस नोट। को नोट देबे ना 0 टंका खाइबु तो ने खा 0 रुपीज नोट। ये गोटे आंदोलन चलता, ये गोटे 5th पिलार भाव में ग्रहण कर। तेणु ये 5th पिलार भाव में 5वां स्तंभ जनतंत्र का 5वां स्तंभ, जोटा 0 मनी 50 टंका देखा। तेणु टू प्रोमिस, आई प्रोमिस नीदर टू एक्सेप्ट नॉर गिव ब्राइब पूरा लिखाई। तेणु तार पछपटे लिखाई 5th पिलर जनतंत्र का 5वां कौन लिखाई ना एनकरेज, एनेबल, एम्पावर every citizen of India to eliminate corruption at all levels of society. सोसाइटी रो प्रत्येक लेवल रो करप्शन हटेया पई encourage, enable and empower every citizen of India to eliminate corruption at all levels of society. करप्शन हटेबा पई 0 रुपीज मध्ये नोट गोटे प्रचलन। लोक माने जे लांच मागुथिला तांको नेकी टंका दबा बदले नेकी 0 रुपी नोट धरौथिले, ताको अपमान लागुथिला। तेणु से बिना पैसा लांच नबारे किसी काम मध्ये ताको लज्जा लागुथिला, कर दउथिला। ये गोटे आंदोलन मध्ये भारत रे मध्ये सृष्टि हेतिला 0 रुपी नोट। तो एटा आपण मानक पे गोटे नुवा जिनिस जानिबा जिनिस, जो माने जानि चंदी भलो कथा, जो माने जानि नाहंती से मानक पे गोटे नुवा तथ्य। तेणु भाबुची देखो तापरे मध्ये देइची जे भारत रे जते टंका अछि आ गोटे कलम रे देइची, तम तो रंग चिन्हिलो, को राज्य रे को भाषा चिन्ह, कोठी को भाषा व्यवहार है ताकू भी जानिल। आम भारतर जो लोगोटा कौन, को प्रतीक, रुपीर प्रतीकटा को लिखाई ना प्रतीक, ये रुपी 2टा गार पड़ी जो एमती लिखा हो जाइनी प्रतीक रुपी, ये हूँ तार सिंबल। एवं 5टा गुड़ाए देशर सिंबल दे देइछि। से सिंबल भितर भारतर सिंबल कोटा, भारतर प्रतीक कोटा, पिला एटा को नोट रु देखिबे
जे एटा होची भारतर प्रतीक एवं ता सहित नुआ कौन जानिबे ना ता चारि पाखरे जे हमर अछि डॉलर यूरो कि हमर पाउंड येन बांग्लादेश टाका टंका जहाँ हमर पाखापाखि अच्छी देश मानकर रुबेल सब तथ्य पड़ोशी देश मानकर कि किसी देश मानकर मुद्रार ना मध्य कौन मुद्रा को कौ मुद्रा को क्या कौन डका जाए कौ मुद्रार सिंबल कौन ताकू मध्य जानिबे तो देख चिंता कले आज्ञा केते जिनस एथिरे तथ्य देइछि तो आमे जेतेबेले ए सब तथ्य पिला मानकू कहिबा सी केते जिनस गोटिए छोटिया कॉन्सेप्ट रो दी पेज रो गोटिए पाठ्यक्रम जो ताको ता धार्य कराई मात्र 2 पेज पृष्ठा मात्र 2 80 81 दी पेज रे से एते जिनिस जानिबो एते कार्यक्रम करिवो एते एक्टिविटी करिवो तापे पुनी हमें मु तो कहिदेली खाली आपन को अल्प समय रे सरीगला जेतेले क्लासरूम रे आको हमें एक्टिविटी माने जेतेले एक्टिविटी करिकी करेबा केते टाइम लागिवो एवं केते तथ्य से पाई परिवो मनी आप विषय जानला पड़ोशी देशर राज्य मान पड़ोशी देश मानकर टंका मुद्रा विषय जानला ता देश रे कौन कौन भाषा अच्छी से को जानला वो कौन कौन कोठी को ऐतिह्य अच्छी जो नोट ऊपर अच्छी ताकू मध्य जानला एवं से अंधमुख बधिर लोक मानकू जो दिव्यांग लोक मानकू ताकू मध्य साहाय्य करिवा पई मनी आप व्यवहार विषय जणाई परिबो एवं हमर हाइलाइट करा है कि जो हमर दाग गुडी दिया है ताकू मध्य से पाख पड़ोशी लोक मानकू जणाई परिबो केते जिनस पिला को डेवलप करिया पे तार माइंड को शार्प करिया पे दिया है तेणु आपण माने यही छोट बयस रे मते जो आगुरु खराब लागुतला से जो मोर संपर्क पचार देले जे एटा बड़ पिलांको पई पाठटा ना आ कोन छोट पिलांको एटा काम दबो तेणु मते वर्तमान टिके आश्वस्ति लागुची जे जहा हो मु सेटा जो पंचम श्रेणी रे 2 वर्ष 3 वर्ष तळे से वीडियो बनेइथिली खाली भाषा रे बने देइथिली वर्तमान सरकार केते जिनस लदी देइचंदी जानिया पे सुजोग हम पे लदी देइ नांदी हमको जानिया पे सुजोग सृष्टि करचंदी तेणु एको आमे पॉजिटिवली नबा भाबिबानी जे बहुत गुड़ाई जिनस हो गला नहीं आमे किछि नुआ जानिबा अनुसंधित्सु मनोभाव हबा तेणु गोटे जिनस जे पिला घोषिकी किछि मन न रखु जहाँ सी जानिबो जहाँ सी पढ़िबो जहाँ सी शिखिबो ताकू केमिति तार वास्तव जीवन रे से प्रयोग करिवो मनी आप व्यवहार करिवो हाइलाइटर व्यवहार करिवो परिवेश को जानिबो तार संस्कृति को जानिबो से भाषा शिखिबो तेणु आशा करे आपण मानकू ए वीडियोटी ये जस्ट गोटे डेमो वीडियो थिला मु किछि दिन पूर्व वीडियो करबा वीडियो देखेबा आपण टिके बंद कर देछि काना किछि स्थिति आ परिस्थिति रो असुविधा अछि तेणु एबेठू मु चेष्टा करी जे नुआ पाठ्यक्रम आसलानी वो नुआ पाठ्यक्रम रे मु डायरेक्ट आपन को जेमति आगुरु क्लासरूम रे वीडियो मोर आसला सेमति मध्ये वीडियो आसीबो एवं किछि किछि वीडियो मध्ये मु मो घरु आपन मानक पई जहा मते ठीक लागिबो मु आपन मानक पाखरे निश्चित भाव रे शेयर करबी रहूची धन्यवाद।